أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. سبحان الله سبحان الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ما شاء الله سبحان الله بارك الله. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. बहुत खूब कारी साहब. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ما شاء الله بارك الله في صوتك ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. ما شاء الله سبحان الله. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الله أكبر ما شاء الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. سبحان الله سبحان الله بارك الله. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله أكبر ما شاء الله سبحان الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ما شاء الله سبحان الله.
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वकान इंसानु अजूला। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वजअलना अल-लैल वन-नहार आयतैन फमहौना आयतल-लैल वजअलना आयतन-नहार मुबसिरा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वजअलना आयतन-नहारि मुबसिरतन लितबतगू फضلا मिन रब्बिकुम वलितअलमू عدد السنين والحساب। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। وكل شيء فصلناه تفصيلا। माशाअल्लाह صدق الله العظيम। तीन अशआर नात के समात फरमा लें। इरशाद हो कारी साहब बर मौका। कतफ पढ़ता हूँ मैं उसे समात फरमा। इरशाद कि मरने की आरज़ू है न जीने की आरज़ू। सुभान अल्लाह। बहुत मरने की आरज़ू है न जीने की आरज़ू है मेरे दिल में सिर्फ मदीने की आरज़ू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है मेरे दिल में सिर्फ मदीने की आरज़ू। इतरे गुलाब मुश्क खुतन कुछ न चाहिए। इतरे गुलाब मुश्क खुतन कुछ न चाहिए। मुझको है मुस्तफ़ा के पसीने की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मुझको अल्लाह। है मुस्तफ़ा के पसीने की आरज़ू। सुभान अल्लाह। मरने की आरज़ू है न जीने की आरज़ू। अस्सलाम वालेकुम। फूल से खिल गए